igsuon, minahal ko ni Jesucristo, nga nanimba karon, apil ato mga online viewers, kung nanimba sa atong online mass, lukop sa kalibutan. Good morning, ninyong tanan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, 7 ka buok kining giingon og wos. 7 ka buok ning gitawag og pagkaalaot. Nga ingon mo ito sa isog, alaot mo, alaot, 7 na kabuok. Ang tulo na katong gahapon. Diba? Di po mo gihapon tong gahapon. Pagkaalaot mo niyo yung mga Parisiyo, mga magtutudlo sa balaod. Karon niya na po ilaing duha. 5 na. Ugma na punan pa dyan iglaing duha. Ay 7 man ni kabuok. Unya, duha ni kabuok karon. Primero, ingon na Ginoo. Pagkalaot mo mga Parisiyo o mga magtutudlo sa balaod, naghatag mo og 10% sa inyong mga abot sa lamas, pero wa mo maghunahuna sa hustisya o kaluoy. Sabdo na to ni tarong aron mo yung butag makasabot po taban. Nadita mo yung nganong giinitan mo jud ni Hesus ng mga Parisiyo. Ang karaang mga Hudiyo naa sila'y kustombre nga muhatag sila og 1/10 or 10% sa unsay abot nila. Diya magsugod ng obligasyon na to karon og tithing, di ba? Naay mga labi na sa mga renewal movements na uso nila nga muhatag sila tithing or tithe, meaning to say 10% sa ilahang income ihatag nila na karon sa simbahan o sa bisan unsang buhat sa kaluoy aron ilang ipadayag ang ilahang murag ibalik sa Ginoo ang part sa ilang hinaguan nga hinatag sa Ginoo. Mo po mga Hudiyo bisag unsa kining anis, kining kaningag o mga herbaboy na mga lamas kini, mga panakot ba, mga tanom nga ilang ani kaniadto. Una automatic na makaani sila, muhatag sila ikanapo kabahin ngadto sa templo o ngadto sa Dios. Isip pag-ila nga ang kining atong naangkon ron, kining ahong naani ron, iya ni. Dili na dautan. Pero nganong gisaway ni Hesus ning maong pamaagi sa mga Parisiyo og inatuon pagka-istorya tabla rag hingingon ang Ginoong Hesukristo ba? Adyo ore mo mohatag og bahin sa Ginoo anang 10% na inyong abot, pero wa po mamamahin sa tag-ija sa juta na inyong gidaro. Yan na pagka-istorya. I hope na sabtan ko. Maadyo ra mo mohatag og offer, maadyo ra mo mo-offer og 10% anang inyong mga giani o gitanom diha. Pero ito ay gahilak ni mong igsuon, kay wa po ni mo bahini. Mo ibuti pasabot, ani. Kay mahitabo man gud sa atong kinabuhi, nga obserban kayo ta, mahitabo sa itong kinabuhi nga faithful ta, nga hinghatag og offer para sa simbahan, para sa Ginoo, pero wa ta maghuna-huna sa atong obligasyon sa hustisya o kaluoy. Para din hiyo, ingon na Ginoo, angay unta ninyong buhaton sa walay pagbiya ang ubang pagtilunan sama sa hustisya o kaluoy. Kay na may example, na may uban nga pananglitan, dako kag hinatagan, hatag og usa ka sakong bugas example sa simbahan, hatag og usa ka sakong bugas kay naay tapok-tapok. Pero kadtong imong ani nga humay, wa po nimo tarong ag bahin. Kay ikaw kita gipialan sa usa ka hektaryang bugas. Nakaani kag 40 ka sako. 20 ra imong gitug-an sa tag-ija. 20 ra ka sako. 20 ra kay gikut-kot og bagtok. Ang halin por imong gitaguan ang 20 ka sako. So imbis 40 ka sako imong ideklarar sa tag-ija sa imong basakan nga imong gitrabaho, 20 ra imong gideklarar, so tagpo ra mo ka sako imbis tag 20. Gilimod di mo 20 kay aron ka makasobra. Pero usa ka sako pud ato imong gi-offer kay adto man ibayad-bayad sa mga saha. So mo'y buti pasabot ani nga dili consistent. Kana bang
sakto ang obligasyon pag-offer sa Ginoo pero gikalimtan ang hustisya o kaluoy. Katapusang bahin, ingon na Ginoong Jesucristo, pagkalaot mo mga magtutudlo sa balaod o mga Pariseo, kay maazo ra mo manghinlo og plato o baso apan suod sa inyong mga kasing-kasing mga kinawat pinaagi sa pagpanlupig o kahakog. Ang mga Hudiyo daghan siya mga balaod nga mayon tampo nga sobra ra pod. Pananglitan na sila balaod unsang paghugas og plato, unsang paghugas og baso. Nagani sila balaod unsang pagpanghunaw, unsang pagpanghugas og kon kinahanglan na kay sundon. Asa jabuan og tubig ang kon og una, asay unahog paagas sa tubig sa plato, sa baso, unsay unahon lubot ba or hawak ba sa baso, una matod sa ilang mga magtutudlo sa balaod og di nimo na masunod unsaon paghugas sa baso sigon sa gisugo sa balaod makasa kas Ginoo. Bisan ang pagpanghunaw sa mga Hudiyo, naa sila'y balaod. Example, kini unahon ni mong paagas og tubig, kining tunga, una ipadahay diya sa likod, sunod, balihon na po ni mong kamot, hajangon, diya paghuman, kubo na po ni mong ningduhan ni mong kapad, diya paghuman, bukaron na po ni mong jabuan na po ni mong tubig. Kung og masipyat ka aning pagsunod sa balaod, sa pagpanghugas, nakasa ka sa Ginoo. Ingon na Ginoong Jesucristo, mga buang mo, sige mo gunahuna kung saan paghugas sa inyong plato o kutsara o baso o mong paghunahuna kung saan paghugas sa inyong kasing-kasing. Sige mo pangilog o mga butang nga dili inyo, sinaknit. Sige mo pagpanglupig o mga hakog mo. Ingon na ginahugasi una na inyong kasing-kasing, iawahi sa na inyong tasa, inyong plato o kutsara, kay di na maoy importante. Mo'y buti pasabot sa Ebanghelyo karon. Naghamang ko mga panahon sa itong kinabuhi nga ang focus nato naa sa mga butang nga gitawag og externals pero wa diri sa atong kasing-kasing. Example aron masabtan nato. Daghang mga tao panahon Pasko nga landag ilang bahay. Daghang series. Naay series ang pultahan, napoy series atong hagdan, tanang bintana landag. Bisag bawol og CR gibutang ag series, landag kaayo. Bisag pugangan og manok gibutang ag series, kinalandagan na bahay kay Pasko pa din. Pero ngit-ngit po kasing-kasing kay jamo po silingan ni kasinabot. Hayop na sabtan. Landag kaayo imong bahay kay padi ka puliki kay palandag kay Pasko lagi. Pero ngiob imong kasing-kasing kay tanang mga tawo nga gapalibot nimo kontra nimo, hasta imong binazi imong gikabungo, hasta imong ugangan wa nimo tinggi, hasta na imong isuong lagas galain og lungag. Landag imong bahay kay puno og series, pero ngit-ngit imong kasing-kasing kay jamo kay gikasinabot. Kung maminaw ta sa Ebanghelyo karon mo iyon ng Kristo, ibalibag mo sa imong series pagpauli sa inyong maadtong kabubuton aron mo landag imong kinabuhi. Amoy buti pasabot ani. Inigmisa pananglitan. Mayon ang pare nga ato ipakita ang timaan sa atong panaginig sa unay. We now offer each other the sign of peace. Ano niya? Asa mo pag-peace sa kaniyang mong tapad po. Ikabungo nimo kay wa ni sa tarungag hinlo imong kuko, wa ni tarungag manicure o pedicure. Kung ato lang magkagahangad-hangad atong pulpito, peace, 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 pulpito, kay kini pulpito ramay di ni mo kontra. Kay mulingi kas kilit, kontra po mi, mulingi po ka sa tubangan, kontra po mi, mutanaw po ka sa pare, wa po ka muangay sa pare, ato lang kang walihan, gadyango-dyango, kay peace, peace, walihan. Iyan na ba? Kinahanglang magkatakdo. O mayong tag-peace, peace be with you sa kaubang manimbahay, kinahanglan po ng maong peace, makita sa tinuod nga kinabuhi. Nga wa mo magbongor, maayo tagkabubuton mo, magkasigi tag-jango-jango, kay timaylan nga kita in good terms ta. Nan karon og maayo ta mo yung peace, peace, peace. Diyan human sa misa, di ka agi ang pultahan kay maikog ka mo agi itong pultahan mayor kay gabungo mo nawa ang peace sa misa. Mo'y buti pasabot sa Ebanghelyo karon. Amen.